Danas nam cijela kuća miriši na ovo divno pecivo sa orasima, marmeladom i cimetom. U vanglu izmrvite jednu kocku kvasca, dodajte jednu punu kašiku šećera, 10 g vanilin šećera, naribajte koricu limuna, jednu kašičicu cimeta, jedno jaje i 300 ml toplog mlijeka. Dodajte 100 ml ulja i oko 600 g brašna. Prvo ćemo dodati manju količinu brašna, pa potom ostatak da zamesimo. Kada sam dodala brašno, obavezno dodajemo i malo soli. Otprilike ovako pola kašičice. Testo treba da bude ovako mekano zamešano. Sad ću samo mrvicu brašna dodati da bi pokupila lepo sve sa vangle i da bi oblikovala ovu loptu od testa. I potom ćemo ostaviti pola sata na toplom da fino nadođe. Za film sameljite 150 g mlijeka. U orase umešajte jednu punu kašičicu cimeta. Na radnu površinu stavljamo malo brašna. Dijelim testo na 4 dijela. Zatim je potrebno oko 100 g margarina ili maslaca, 4 kocke. Na ovu poslednju ne stavljamo ništa, ovu ćemo sačuvati da premažemo kiflice odozgo pre pečenja. Testo stavljamo jedno preko drugoga i dobro pritisnemo rukama. Razvucite u plagiju da bude ove debljine. Stavite 4 do 5 kašika marmelade ili džema po izboru. Ja sam stavila od kajsije. Potom pospite mlevenim orasima i cimetom. Urolajte. Na tepsiju stavite pek papir. Umutite jedno jaje sa jednom kašikom mlijeka.
na svako stavite ovako vrlo malo maslaca ili margarina. I sada uključite rernu na 220 stepeni, taman neka pecivo ovako odstoji dok se rerna zagreva. Pekla sam ih 35 minuta, ali vi gledajte da ovako budu fino rumene, da se dobro ispeku. One će s polja onda biti hrskave, a iznutra mekane. Sad samo malo neka se prohlade pa ću vam pokazati kako to izgleda iznutra. Hvala na gledanju i kad napravite, uživajte u ovom slatkom pecivu. Mi se vidimo u narednim receptima. Do tada mi ostanite zdravi, nasmijani i raspoloženi i kuvajte i dalje sa mnom. Ljubim vas sve puno, vaša Ivana.